ایک ڈچ سائنسدان فرینک ہوور پیٹس نے 3 فروری 2023 کو ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ترکی میں 7.5 کی شدت کا زلزلہ آئے گا۔ اس پیشن گوئی کے ٹھیک 3 دنوں بعد ترکی میں 7.5 کی شدت کا زلزلہ آیا۔ اس ارتھ کوئک کا دوسرا جھٹکا 7.5 کی شدت سے زیادہ کا تھا، جس میں 50,000 سے زائد لوگ مر گئے۔ 80 سال کی تاریخ میں یہ ترکی کا سب سے بڑا اور تباہی مچا دینے والا زلزلہ تھا۔ اس زلزلے کے بعد فرینک پوری دنیا میں فیمس ہو گیا۔ یہ ایک ڈچ سائنسدان ہے جو زمین کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹی کو اسٹڈی کرتا ہے۔ اپنی اسٹڈی کی بنا پر اس سائنسدان نے ترکی میں آنے والے زلزلے کی پیشن گوئی کی تھی۔ اس پیشن گوئی کے ٹھیک 3 دنوں بعد زلزلہ ترکی میں آ گیا، جس کے بعد اس سائنسدان کو سیریس لیا جانے لگا۔ جب اس نے پاکستان کے بارے میں پیشن گوئی کی تو سب خوفزدہ ہو گئے۔ اس نے وہ ایریا بھی بتایا جہاں پر یہ زلزلہ آئے گا۔ اس سائنسدان کے مطابق آنے والے 2 دنوں میں یہ زلزلہ بلوچستان کے ایک حصے چمن کی ٹربل لائن پر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سائنسدان نے کہا کہ چمن کی فالٹ لائن پر وائبریشن کو نوٹس بھی کیا گیا ہے۔ اس نیوز کو SSGEOS یعنی سولر سسٹم جیومیٹری سروے نے کنفرم کیا۔ اس ادارے نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان کے قریب سمندر کے اوپر والے ایٹماسفیئر میں الیکٹرک چارج کو بھی نوٹس کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ پیشن گوئی کی گئی کہ بلوچستان میں چمن کی فالٹ لائن پر 6.5 کی شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے۔ اس زلزلے کی شدت ترکی میں آنے والے زلزلے سے تو کم ہے، لیکن یہ شدت اتنی ہے جس سے بلوچستان میں بہت زیادہ تباہی ہو سکتی ہے۔ یہاں ایک سوال آتا ہے کہ یہ فالٹ لائن کیا ہوتی ہے؟ اصل میں فالٹ لائن چٹانوں کے درمیان وقفہ اور درار کو کہتے ہیں۔ یہ درار زلزلوں کی وجہ سے بنتی ہے یا پھر زمین کے اندر موجود ٹیکٹونک پلیٹس کے ہلنے کی وجہ سے بنتی ہے۔ چمن فالٹ لائن پاکستان کی سب سے بڑی فالٹ لائن ہے۔ اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فالٹ لائن بلوچستان سے ہوتی ہوئی افغانستان تک جاتی ہے، جس کا سائز 900 کلومیٹر ہے۔ 1935 میں کوئٹہ میں زلزلہ اسی فالٹ لائن کے قریب آیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر گئے تھے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس ایریا کو مارک تو کر دیا گیا ہے کہ یہاں ارتھ کوئک آئے گا، لیکن یہ 100% ایکوریٹ نہیں ہے کہ اسی ایریا میں زلزلہ آئے گا، کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس ایسی کوئی بھی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ اس جگہ زلزلہ آئے گا۔ ارتھ کوئکس 2 وجہ سے آتے ہیں۔ ایک، جب زمین کے اندر ٹیکٹونک پلیٹس حرکت کرتی ہوئی آگے چلی جاتی ہیں تو سرفیس پر موجود ہر چیز ہلتی ہے، جسے ارتھ کوئکس آتے ہیں، اور جب یہ پلیٹس دوبارہ سے اپنی جگہ پر آتی ہیں تو پھر سے ارتھ کوئکس آتے ہیں۔ یہ کب اپنی جگہ سے حرکت کرتی ہیں اس کا کوئی بھی ٹائم نہیں ہے، اور کب یہ دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آتی ہیں اس کا بھی کوئی بھی ٹائم پیریڈ نہیں ہے۔ یہ حرکت کرنے کے 1 منٹ بعد یا 2 دن بعد یا پھر 1 سال بعد بھی واپس آ سکتی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب 1935 میں ٹیکٹونک پلیٹس نے حرکت کی تو یہاں زلزلہ آیا تھا، اور اب وہی ٹیکٹونک پلیٹس واپس آ رہی ہوں گی، جسے دوبارہ زلزلے کے آنے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ پاک پیدر کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ارتھ کوئکس کے بارے میں جو پیشن گوئی کی گئی وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جسٹ ایک پریڈکشن ہے جس نے سوشل میڈیا پر سب کو پریشان کیا ہوا ہے۔ لیکن ایک اور خبر میں آپ کو دے دوں کہ 2 اکتوبر کو شمال مشرق ہندوستان میں 5.4 کی شدت کا زلزلہ آیا، جس کے جھٹکے پورے شمال مشرقی ہندوستان، بھوٹان اور شمالی بنگلہ دیش میں محسوس کیے گئے۔ اس زلزلے کے 1 گھنٹے بعد تاجکستان میں بھی 5.2 کی شدت کا زلزلہ آیا۔ ان دونوں زلزلوں سے ابھی تک کوئی بھی جانی نقصان کی خبر سامنے نہیں آئی، لیکن انوائرمنٹ، ٹرانسپورٹیشن اور صحت کے محکموں کو فوری وارننگ جاری کر دی گئی، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس زلزلے کے بعد اس کی آفٹر شاکس بھی آ سکتی ہیں۔ انڈیا کے میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے شمال مشرق ریاست آسام میں پیر 2 اکتوبر کی شام انڈیا کے وقت کے مطابق 6:15 پر شدید زلزلہ آیا، جس کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ اس ارتھ کوئک کا مرکز آسام کے دارالحکومت گوہاٹی سے 116 کلومیٹر مغرب جنوب مغرب میں تھا۔ یہ ارتھ کوئک زمین میں 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا، جس کے
जिसके झटके पूरे शुमाल मशरिक हिंदुस्तान, भूटान और शुमाली बांग्लादेश में महसूस किए गए। इस अर्थक्वेक के असर को मेजर करने में कई घंटे लग सकते हैं, जब तक कि हकाम नुकसानात का जामिया जायजा नहीं ले सकते। खास तौर पर दूर दराज इलाकों में आने वाले घंटों या दिनों में आफ्टर शॉक्स का इम्कान है। इंडियन मीडिया का कहना है अभी इस ज़लज़ले के नुकसानात को मेजर किया जा रहा है और आने वाले कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि इस ज़लज़ले से कितना ज्यादा नुकसान हुआ है और आगे ये कहां पर आएगा। बात करते हैं एक ऐसी फेमस जगह की यहाँ पर लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि उस जगह पर एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसको जानकर आप भी डर जाएंगे। इस जगह का नाम है चेरनोबाइल और ये यूक्रेन में वाकया है। इस जगह पर 26 अप्रैल 1986 को न्यूक्लियर इंडस्ट्री का सबसे खतरनाक वाकया पेश आया था। ये न्यूक्लियर डिजास्टर इतना खतरनाक था कि इसने चेरनोबाइल के 1,50,000 स्क्वायर माइल के एरिया को अपने लपेट में ले लिया। उस जगह पर 3.5 लाख लोग रहते थे, लेकिन इस धमाके के बाद वो सारे लोग यहाँ से चले गए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी वो जगह खाली है, क्योंकि उस धमाके की वजह से जो रेडिएशंस निकली थी उसका असर आज भी वहाँ मौजूद है और ये रेडिएशंस 1000 मील के एरिया तक फैली हुई है। अगर यहाँ की रेडिएशंस खत्म हो जाए तो फिर ये एरिया रहने के काबिल हो सकता है, लेकिन साइंसदान का कहना है कि इस जगह से रेडिएशंस को खत्म होने में 20,000 साल लग जाएंगे। यहाँ पर जंगली जानवरों को देखा गया है जिन पर रेडिएशंस का असर नहीं होता, लेकिन इंसान स्पेशल सूट के बगैर उस जगह पर नहीं जा सकता। इसके बाद बात करते हैं चाइना हैंगिंग टेम्पल की। ये देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि वो खूबसूरत जगह पर आराम से जा सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस जगह पर जाना किसी के लिए भी मौत के मुंह में जाने के बराबर होगा। इस टेम्पल को चाइना के सबसे बड़े शांक्सी के पहाड़ है के करीब रॉक्स के किनारे पर बनाया गया है, जो देखने में ही बहुत खतरनाक लगता है, क्योंकि ये रॉक्स इतनी ऊंचाई पर हैं कि यहाँ पर मौजूद टेम्पल में जाना किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब तक कोई भी इस हैंगिंग टेम्पल में नहीं जा सका। पिछले कुछ सालों में बहुत से लोग इस जगह को विजिट कर चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं लेक नेट्रॉन की। तंजानिया में मौजूद ये लेक दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, क्योंकि इस लेक के पानी में अल्कालाइन बहुत ज्यादा मकदार में पाया जाता है, जिसका पीएच 10.5 से भी ज्यादा है। इतनी ज्यादा पीएच होने की वजह से इस लेक का पानी इतना ज्यादा गर्म हो गया है, अगर कोई गलती से भी इसके अंदर गिर जाए तो उसकी बॉडी इतनी पूरी तरह से जल जाएगी कि वो कभी भी सोच नहीं सकता। ऐसा देखा जा चुका है कि इस लेक के अंदर जाने की वजह से बहुत से जानवर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये ख्याल किया जाता है कि इतने ज्यादा गर्म होने की वजह से इस लेक में कोई भी वाटर एनिमल नहीं हो सकता, लेकिन पिछले कुछ अरसे में साइंसदानों ने ये नोटिस किया है कि इस लेक में रेड कलर के काइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनकी वजह से लेक के अंदर पिंक स्पॉट्स को देखा जा सकता है। अगर अभी इंडिया में ये ज़लज़ला आया है तो हो सकता है कि बलूचिस्तान में भी ये ज़लज़ला आए। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।